जो मनीष को सत कथा कहिबार अभ्यास थाए से मनीष को सबुबेले ए दुनियार लोके भूल ही बुझंती। तुमे निज नजर रे निजको ऊपर स्थान रे रखी चल, पर लोकंक कथा कौन एमाने तो भल लोक को भी खराब कहीदेवे। जदि जीवन रे आग को बढ़िबा पाई चाहुच तेबे ए दुनिया लोके कहूथिबा कथा को केबे भी कानरे पुराओ नहीं। देखिब जीवन रे तुमे असंभव को भी संभव करिदब। निज बल को नहीं निज शक्ति को नहीं मनीष को एते भी गर्व करिबार कौनसी भी आवश्यकता नहीं। कहीं ना एक कथा आपण भी जानिचंती बंधु, ये दुनिया और कली जुग सेई लोक मानंकर भी ताला भांगी जाए जो लोक माने निजे ताला तैयारी करंती। मु जानिची से मनीष तुम उपरे रागुची, मु जानिची से मनीष तुमको प्रतिटी कथारे रोकिबा पाई चेष्टा करुची, किंतु काहींकी केबे भाबिचंती काहींकी ना से मनीष आपनंकु बहुत भल पाउची। ए दुनियार लोके कौन कहउचंती से कथा को नहीं केबे चिंता कर नहीं, काहींकी ना तुम परिवारर बोझ तुमे उठौच, अन्य केही नहीं। मनीष को सबुबेले एका चलिबार शक्ति को शिखी नबाकू पड़िबो, एका चलिबार एका रहिबार कला को शिखिबाकू पड़िबो। काहींकी ना से भाई हो बंधु हो किंबा कुटुंब हो दिने ना दिने तुमर साथ छाड़ी चली ही जीवे। जीवन केबे भी कहा पाई अपेक्षा करिबनी ओ समय मध्य केबे भी कहा पाई अपेक्षा करिबनी। सेथिपाई भल हब समय और जीवन को फालतू जिनिस रे नष्ट करिबा अपेक्षा निज जीवन रे तुमे आग को बढ़ी चलो। प्रत्येक मनीषर जीवन रे एमिति गोटे लोक हबा निहाती आवश्यक जेतबेले से मनीष आपणको किछि पचारे जेमिति आपण खोला हृदयर सह ताकू सत कहि पारुथिबे। धोखा केबे भी पर लोक माने दियंती नहीं आज्ञा, एठी धोखा तो सबुबेले निज लोक माने ही दियंती। कौन विश्वास होनी ना, एहा ही सत बंधु। एठी समय आमको देखा जाए नहीं, किंतु मो कथा सुनिबे समय बहुत किछि देखई दिए। एठी आपणकर पर मनीष किए ताहा तो समस्ते देखई दियंती, किंतु एठी आपणकर निजर मनीष किए ताहा केवल समय ही देखई पारिबो। समय थाउ थाउ समाधानर बाट खोजी दियो किछि कथा नहीं, किंतु जदि समय समाधानर बाट खोजिबो तेबे दिने ना दिने आपणको कांदिबाकू पड़िबो। से मनीष पाई निजर एते भी समय बर्बाद करंतु नहीं जो मनीष को आपणको समयर टिके भी आदर नहीं, नहले दिने आपणको ही कांदिबाकू हबो। जदि कौनसी मनीष सह सारा जीवन तुमको संपर्क रे रहिबार अछि तेबे गोटिए कथा मने रखिबो, एई कला तो तुमको शिखिबा पाई पड़िबो कि से मनीषर प्रत्येक भूल तुमको क्षमा करिबा पाई पड़िबो। आपण विश्वास करिबेनी, किंतु सत बेले बेले एमिति भी होई थाए। किछिटा लोकंक भूल को क्षमा करिदबा आम पाई सबुठु बड़ भूल होई थाए। जदि कौनसी मनीष सह आपण सच्चा हृदयरु कथा हवा पाई चाहुचंती तेबे कौनसी टॉपिक्स रा आवश्यकता नहीं, बरम निज मन भितरे फीलिंग्स थिबा दरकार, तेबे जाई आपण कथा हेई पारिबे। कौनसी मनीष निज जीवन रे एते भी बिजी होई न थाए कि ता पाखरे टिके समय नथिबो आपणक सह कथा हेबा पाई। बस एहा ता मनर भावना उपरे निर्भर करे। छोटो थिले बड़ हेबा पाई पागल हेउथिले, आज बड़ हेला परे एक कथा तो बहुत भल भावरे बुझीगले कि भंगा हृदय और भंगा मन अपेक्षा पिला दिनर से भंगा खेलना बहुत भल थिला आज्ञा। जीवन रे एई दुईटी लोक बहुत कष्ट देई थांती। गोटिए सीए जा प्रति भल पाइबा नथिबो किंतु ता सह हमकु रहिबा पाई हबो, आउ गोटे सीए जा प्रति तो अतुट भल पाइबा थिबो
କିନ୍ତୁ ତା ସହ ରହିପାରୁନଥିବା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ବି ଲୁହ ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ନା, ଆପଣ ଅନାଥ ନୁହଁ, କେବଳ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏକା ହୋଇ ରହିଯିବେ। କେହି ବି ମିଳିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା ଭଳି ଲୋକ। କଳିଯୁଗ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ପଚାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମୟ ଭଲ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ପଚାରନ୍ତିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ଏହା ହିଁ ସତ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷ କହିଦିଏ କି ଏବେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ତୁମେ ନିଜ ମନ ଓ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବ, ସେ ମଣିଷ ହିଁ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ସତ କଥା ଅଟେ। ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲିଲି କି ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛି ଯିଏ ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆଇନାରେ ଦେଖିଲି ସେଇ ମଣିଷ ଯିଏକି ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏମିତିରେ ତ ସୁଖ ସମୟରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଥରେ କାହାର କଲ୍ ବି ଆସିବନି। ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ବଡ଼ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷଟିଏ ଆଜ୍ଞା। କେବେ ବି ଶସ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ୟାର ଆଶା ରଖିବେନି। ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟ ଏତେ ହୋଇଯାଏ ଯେ ତାପରେ ଯଦି କଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ସେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। କେଉଁ ମଣିଷ ସହ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ନିଭେଇବା ସେ କଳା ମୁଁ ଶିଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଲୋକେ ମୋ ସହ ଖେଳି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ସତ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ହରେଇବା ଡରରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ହରେଇ ଦେଇଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ଚାଲିଯାଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଯେମିତି ତୁମ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନ ଚାଲିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଭଲ ପାଇବା ହୁଏତ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କେବେ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ହରେଇ ଦେବା ପରେ ହିଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କି ସେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ସେ କୌଣସି ସମୟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଣିଷ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ମନେ ହୁଏନି। ବାସ୍ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ସେମିତି ଚାଲିବାକୁ ଦିଅ। ତୁମେ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ଭରସା କରନି। ଯଦି ଭରସା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନିଜ ଉପରେ କର। କଥାରେ ଅଛି ନା, ତୁମେ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁନ ତୁମେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଧୋକା ହିଁ ପାଇବ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କେବେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅ ନାହିଁ। ହଜାରେ ଥର ହାର, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନୋବଳ ସହ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ନା କଥାରେ ଅଛି, ତୁମେ ଯେତେ ଥର ହାରିବ ତୁମର ସେତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେବ ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ସେତେ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଏ କଥାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ କି ମଣିଷ କେବଳ ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ବି ହୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯଦି ନ ମିଳେ ତେବେ କହିବ। ଭଲ ପାଇବାର ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଦୋଷ କାହାର ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସବୁବେଳେ ତ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଣିଷଟାର ହିଁ ବୋହିଥାଏ। ଥରେ କୌଣସି ମଣିଷର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନା କାହାକୁ ଭରସା କରିପାରେ ଆଉ ନା କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯିବ, ଜିଦ୍ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ
आउ जिद जीतीजिब। जदि संपर्क को बंचेइबा पई चाहुछ तेबे टिके मुंड नुआइबा भी शिख। प्रत्येक संपर्कर भी गोटे सीमा थाए आज्ञा। आउ जदि मनीष से सीमा पार करदेला तेबे से संपर्क भांगी गला। केबे भी कौनसी मनीष को एते निजर भावी निजर समस्त दुर्बलता कहीदबनी। जदि एमिति हुए दिने से कथा पाई आपनंकु कांदिबाकु हबो। ए दुनिया रे एठी केही भी काहार निजर नुहंती। कौन आपण एपर्यंत बुझी पारिलेनी ना पुणी बुझेइबाकु हबो। समय सबुठु बड़ खेल खेले आज्ञा। केतबेले कहा जीवन रे कौन परिवर्तन करी दिए ता छड़ा केही भी जानंतिनी। तुमे जदि कौनसी कर्म करुच तेबे काहारी को भी कुह नाही, काहींकि ना तुम सफलतार बाटरे कंटा पकई बसिबा पाई एठी बहुत लोक अछंती। जेतबेले कौनसी मनीषर असली चेहरा आम आखि सामना को आसे सेतबेले राग तो से मनीष उपरे लागेनी, बरम राग निज उपरे लागे कि से मनीष को आमे एते विश्वास बा करुथिले काहींकि। आपण एते भल हृदय नहीं ए दुनिया को आसीछंती। कष्ट पाइबे आज्ञा, काहींकि ना आपण को भी जदि जीवन रे आग को जीवार अछि स्वार्थपरत हबाकू पड़िबो। जेते आपण भल हेबे सेते आपण को व्यवहार करा जीवो। ये सत्य जुग नुह आज्ञा, ये कली जुग और यहाँ ही सत हब।